बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अम्मारा फूड एफ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घर में बेहतरीन तरीके का अफ़गानी पुलाव बनाने का तरीका। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हम आपको हर स्टेप बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी वे में सिखाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने अपने बर्तन ले लेना है, प्रेशर कुकर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें गोश्त जो है वो जल्दी गलाना है। अगर आप हंडिया वगैरह में बनाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो इस प्रोसीजर में आपको बताते चलूँ कि जब हम अफ़गानी पुलाव बनाते हैं तो इसके लिए यखनी हम अलग से बनाते हैं। तो ये सबसे पहले हम यखनी बनाएँगे। यखनी के लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है, उसके अंदर काली मिर्च डाली है हमने 1 चम्मच, और छोटी इलायची 3 हमने डाली हैं, बड़ी इलायची भी हमने 3 डाल दी हैं, और दालचीनी की 2 लकड़ियाँ डाल दें, और तेज़पात जो है वो 2 से 3 पत्ते डाल लें आप। सौंफ जो है वो आपने 1 चम्मच डालनी है। तो अब बारी है हमारे खुश्क धनिया की, साबुत खुश्क धनिया की। तो ये हमने 1 चम्मच डाली है। तो लौंग लेंगे, लौंग हमने 5 से 6 ले लेने हैं। नमक हम इसके अंदर 2 चम्मच डालेंगे, वैसे हमने टोटल साढ़े 3 चम्मच नमक डालना है, लेकिन 2 चम्मच मैं यखनी के अंदर डालूँगी और 1.5 चम्मच मैं चावलों के अंदर डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप सारे का सारा यखनी में भी डाल सकते हैं, ये वैसे इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मसला नहीं है। फिर हमने पानी डाल दिया है, जितने आपके चावल हैं याद रखिएगा उससे डबल आपने पानी डाल देना है। लहसुन लिया है हमने 4 से 5 जवे, और प्याज हमने एक आधी कटी हुई डाल दी है। इसको बंद कर देंगे, और बंद करके हमने इसको 40 मिनट तक पकाना है। 40 मिनट कुकर में पकाना है तो फिर ये गलेगा। अगर आप किसी खुले बर्तन में हांडी में पका रहे हैं तो आपको 1.5 घंटा लग जाएगा इसको गलने में। तो जब ये गल जाएगा हमने इसको खोल के चेक कर लेना है कि क्या वाक़ई ये सही से बोटियाँ इसकी गल चुकी हैं। अगर इसकी बोटियाँ गल चुकी हों तो आपने इसकी बोटियाँ निकाल के अलग से बर्तन में रख लेनी है, और यखनी जो है वो आपने अलग रखनी है। यखनी को आपने छान के रखना है। इसका असर जो है ना, सारे का सारा जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली थी वो इस यखनी के अंदर ऐड हो चुका हुआ है, इसलिए हमने यखनी को रख लेना है, बाकी की चीज़ें हमने फेंक देनी है। तो अब हम चलते हैं आगे चावल पकाने के प्रोसीजर की तरफ। इसमें हमने कोई भी तसला या बर्तन जिसके अंदर हमने चावल पकाने हैं उसके अंदर हमने 1.5 कप ऑयल डालना है, यानी कि 2 मग चावल के अंदर 1.5 कप ऑयल। 2 मग में मैं दोबारा बताती जाऊँ, 4 ग्लास चावल होते हैं। इसमें हमने 3 प्याज़ दरमियानी कटी हुई डाली हैं, और हमने इनको भूनना है, यानी इनको फ्राई करना है। इस प्याज़ को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, और ब्राउन नहीं अभी हमने किया इसको, अभी हमने ट्रांसपेरेंट होते ही इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली है, जो कि हमने 2 चम्मच डाली है। ठीक है? हम इसको लहसुन अदरक की पेस्ट को भी फ्राई करेंगे, और तब तक हमारा जो सारा मसाला है वो लाइट ब्राउन कलर में आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें 2 तेज़पात, 2 बादियान के फूल, और लौंग डालने हैं, 6 लौंग डालने हैं, और दालचीनी के 2 टुकड़ियाँ हम डाल देंगे। तो इनको भी, ये सारे हम खड़े मसाले इसको कहते हैं, ये डाल के तो हमने हल्का-सा इसको फ्राई करना है, ताकि ये खड़े मसालों की खुशबू जो है ना वो इसके अंदर ऐड हो जाए। इस दौरान अगर हमें फ़ील हो कि मसाला जो है वो नीचे लग रहा है तो हमने हल्का-सा पानी का छींटा लगा देना है, बिला झिझक, बगैर परेशान हुए। तो दरदर मिर्चें हम डालेंगे 1.5 चम्मच, काली मिर्च डालेंगे साबुत वाली 1 चम्मच, खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये दोनों का मिक्स मैंने बनाया हुआ है, 1 चम्मच डाल देंगे। नमक मैंने पहले बताया था 2 चम्मच हमने यखनी में डाला था, 1.5 चम्मच हम इसमें डाल देंगे, और खुश्क धनिया हम डाल देंगे 1 चम्मच इसके अंदर। और अब हम इसको फ्राई करेंगे हल्का-सा। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई हमने नहीं करना, हल्का-सा फ्राई करना है, ताकि इसकी खुशबू जो है और इसका टेस्ट जो है वो मसाले के अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद जैसे ही ये तैयार हो जाएगा हमारा मसाला, तो इसके अंदर हमने जो बोटियाँ अलग से निकाल के रखी हुई थी वो ऐड करके, तो इसकी अच्छे से भुनाई करनी है हमें, कम से कम 15 मिनट इसकी भुनाई करनी है। इस दौरान अगर आपको बार-बार नीचे लगने का खतरा फ़ील हो तो आप हल्का-सा पानी का छींटा मुसलसल बार-बार लगा सकते हैं। आपने इस बात में परेशान नहीं होना, इस डर से कि ये नीचे लग रहा है आपने इसकी भुनाई नहीं छोड़नी, क्योंकि इसकी भुनाई से इसकी जो बोटियाँ हैं वो थोड़ी जूसी हो जाएँगी, वो खुश्क-खुश्क नहीं रहेंगी, बॉयल होके आपको पता है अक्सर खुश्क-खुश्क महसूस होने लग जाती हैं। जैसे ही हमें बस 15 मिनट हुए हैं इसको भूनते हुए, तो हमने इसके अंदर दही ऐड कर देना है। दही को हमने फेंट के ऐड करना है, ताकि ये अंदर जो है ना वो फुटकियाँ-फुटकियाँ नज़र ना आए। तो हमने इसको दही के बाद भी 15 मिनट दोबारा से इसको भूनना है, इसको फ्राई करना है अच्छे से, लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर, और इस दौरान भी ये जल्दी नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि दही जो है उसके अंदर खुद ब खुद पानी होता है, लेकिन अगर आपको भूनते हुए खतरा फ़ील हो तो आप हल्का-सा पानी का छींटा मार सकते हैं।
اور اب ہم جو جیسے ہی 15 منٹ اس کو ہو چکے ہوئے ہیں فرائی کرتے ہوئے، تو ہمارا جو چکن مٹن ہے سوری وہ تیار ہو چکا ہوا ہے۔ اب ہم اس کے اندر چاولوں کا پانی ایڈ کر دیں گے، وہی والا جو ہم نے یخنی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے ڈبل ڈال کے اس کے اندر پانی رکھا تھا، تو آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ میجر کر لینا ہے، کیا یخنی پکتے ہوئے پانی کم تو نہیں ہو گیا؟ ہم نے چونکہ ڈبل اس کے اندر ڈالنا ہے، تو اگر پانی اس میں کم ہو گیا ہوا ہے تو آپ نے سادہ پانی اس کے اندر ڈال دینا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جتنا آپ کا پانی کم پڑ جائے آپ سادہ اس کے اندر ڈال کے آپ نے ڈبل ہی ڈالنا ہے، یعنی کہ میرے 2 مگ چاول تھے تو میں نے 4 مگ پانی ڈال دیا ہے۔ اب اس کو میں نے بند کر دینا ہے جب تک پانی بوائل نہیں ہو جاتا۔ یہ لیں جی چاول ہمارا پانی جو ہے سوری وہ بوائل ہو چکا ہوا ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہم نے چاول ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے یاد رکھیے گا بھگو کے رکھے ہوئے تھے، آپ نے فوراً سے دھو کے چاول نہیں ڈالنے ورنہ وہ پھولیں گے بالکل بھی نہیں۔ تو آدھا گھنٹہ بھگو کے پہلے چاول رکھے ہوئے تھے میں نے، تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر دوں گی، بہت زیادہ میں اس کو مکس نہیں کروں گی ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے اس کو آرام آرام سے یہ مکس کر دیا ہے تو میں اپنا چمچ باہر نکالوں گی اور اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی، اور تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 3 سے 4 منٹ کے بعد میں ایک دفعہ اس کو دیکھ لوں گی۔ میں نے میڈیم فلیم کے اوپر اس کو پکا رہی ہوں میں، تو 3-4 منٹ کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا کہ چاولوں کا پانی خشک تو نہیں ہو گیا۔ آپ کو یہ دیکھیں جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاولوں کا پانی جو ہے وہ آلموسٹ خشک ہو چکا ہوا ہے، اس کے اندر پانی آپ کو بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا، ہلکا ہلکا آپ کو یہ جوسی جوسی سے نظر آ رہے ہیں، اور باقی کا پانی جو ہے وہ چاول پی چکے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ چاول جو ہے وہ بالکل دم کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو ایسے برابر کر دیں گے، اس کے اندر چاول سارے اس کی سطح پہ برابر کر لیں گے، اور کوئی بھی ایک جگہ پہ ڈھیری لگی ہوئی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد ہم اس کے اوپر کٹی ہوئی باریک ٹماٹر اس طرح سے رکھ دیں گے سجا کے، ہری مرچیں آپ رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، ثابت رکھ لیں گے تو زیادہ خوبصورت لک دیتی ہے، اگر آپ کاٹ کے رکھنا چاہیں تو کاٹ کے رکھ سکتے ہیں۔ اور گاجر ہم نے الگ سے گاجر اور میوہ بھون کے رکھا تھا، وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ آپ کی ٹوٹلی آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے، اس کے اوپر آپ بادام بھی ڈال سکتے ہیں، میوے ڈال سکتے ہیں، کاجو ڈال سکتے ہیں گاجر کے علاوہ۔ پھر 15 سے 20 منٹ کے لیے ہم نے چاولوں کو دم پہ رکھ دینا ہے، اور 15 سے 20 منٹ کے بعد جب آپ چاول کھول کر دیکھیں گے تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں زبردست قسم کے چاول تیار ہو چکے ہوئے ہیں، ان میں آپ کو پانی بھی نظر نہیں آئے گا اور چاول بالکل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، کھلے کھلے چاول آپ کو ملیں گے، اور گاجر جو ہے وہ بھی دم پہ زبردست قسم کی گل چکی ہوئی ہے، اور آپ کو ایک انتہائی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی اور انتہائی زبردست ٹیسٹ ہے، مجھے تو بہت خوشبو آ رہی ہے۔ خیر آپ کو خوشبو کیسی آئے گی؟ آپ تو آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ڈشز آپ کو مزید ملتی رہے، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ریوارڈ ہوتا ہے۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ۔